ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଛି ଜାଗା ଅଛି। ଆମେ ବାହାଘର ମନ୍ଦିର ଯିବା କ'ଣ କରିବା? ହଁ ମନ୍ଦିର ଚାଲୁନ ଆଗେ ଯିବା। पुलिस जगह तो धरी बाड़े तो की हम फोटो उठे दे हजी जो पड़े चलो देखो तुम सन्या हो करते देखो आगू पड़े रुह काम काज करीबे अधिक लाइट चलो अधिक ना दे बुझी पड़े आम